பாவமானது ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு காரணமாயிற்று என்று சொன்னால், ஓ அமேன், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக வருகிற கிருபாவரமோ അമേൻ അത് നീതി അമേൻ വിളങ്ങും തീർപ്പുക്ക് ഏതുവായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ പപ്പാസ് യാഹുവേ പിതാവ് നോക്കുമ്പോൾ ആദാമിന്റെ ലംഘനത്തിന് തുല്യമായ ശിക്ഷാവിധി അല്ല നടത്തുന്നത്, മറിച്ച് യേശു കർത്താവിന്റെ കൃപാവരത്തിന് തുല്യമായ നീതീകരണ വിധിയാണ് അമേൻ പിതാവ് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടു തരുന്നത്. അമേൻ. இன்னைக்கு பரலோக தகப்பன் நம்மை பார்க்கும் போது ஆதாமினுடைய மீறுதலுக்கு ஏற்றபடியான ஆக்கினை தீர்ப்பல்ல நாம் மீது செய்வது, அதற்கு மாறாக கிறிஸ்துவினாலே வருகிற கிருபாவரத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு நீதி விளங்கும் தீர்ப்பை நம் மீது தந்திருக்கிறார். ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കൃപാവരത്തിന് തുല്യമായ നീതീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മേ, இன்னைக்கு அறிக்கை பண்ணுங்க, கிருபை வரத்துக்கு அம்மேன் ஒப்பான நீதி விளங்கும் தீர்ப்பு என் மீது வந்திருக்கிறது. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ആദാം എന്തു ചെയ്തു എന്നല്ല നോക്കുന്നത്, മറിച്ച്